أرئيس زينا بسنكي عندنا تاوي إسياس من نبابرو أزيو سلاز خبره زبنا نخبيد ميت تقالعو كمزلو من جتاتنا حبيرم متقعتات جهاداو حتي كاب يمن وطاين ناب كالوت كبابيتات كسفح كم زخل منغست يمن أنقعو كولومبيا إسرائيل أب جولان نزلوا واننت وقعو أفلطو هيبا سلام تعزبتي تلفزيون هاجر حماسين زيناتات زعلت زقربلكم أسمرت برهين مكتتالهم بخبرنا عدمكو ناب زرزر زيناتات كحل بسانكي عندنا تاو إسياس من نبابرو أزيو سلاز خبره هزبنا نخبيد ميت تقالعو كمزلو من جتاتنا حبيرم بسنكي عندنا تاوي إسياس أبها قرنا زلونا شقاطات واقع أزيو سلاز خبرن اتي أتاو زي بالله زبنا نكبيد ميت تقالعو كم زركبن من جتات تلفزيون هاقر حماسين حبيرم نابنت واقع نايتوم هزبنا معلتاو كتك أملهم زخل هالخت نقرات انترئنا كاب عسرتك الساعة عسرت خلت نقفاز شيئت زنبرة واقع حدا كيلو كوميدرة لومي سلاسة نقفا دنش نخيلو سلاسة نخلتن كاولو نخيلو 4 نقفا نخيلو 10 نقفا كبابي زنبرة قعب بربرة 4 حموشتن كاب شمونتا كساب 10 زنبرة زكوني 4 نقفا يشيط وكم زلو من جتاتنا الرقاقيتهم كاب زبتو سخي كاب 30 كساع 30 حموشتن زنبرة روز ناب 7 كساب 7 حموشتن باستا كاب 5 كساع 6 زنبرة 120 نقفا يشيط اللو أب هاقرنا زلو واقع هالخت نقرات أزيو سلاز برخة اتدوموز زلوون نخبيدت أقم تغالعيو مخنياتو أب هاقرنا زلو نايدوموز متن كاب شمونتا ميتي كساب شحن 500 نقفايو بسنكي عندنا تاوي سياس ناب كبيد من نبابروت أقم تقالعو زركب هزبنا لومي شقورتن كوميدارن قديفو بماين بربرن غيرون خمقبن نتميت كقالعن تقديد لو بأنصارو عندنا تاوي سياس كل هفته هاقرنا أوراقنا ناقوحقوحة نتغنزب ناب كازن نأتوا بلينر كوينو أب متشوتي نبرلو زي هزبنا زحالفو زلو دخنات حمام تميت جنكن مسواتن سدت مبتتانن كابابو جميرو أحواتن دقون تنكفوهم أيفلتنيو نعناقن نتنع نمكت يبلنا إساياس زي كمتن أبسقاين مكران زنبرا زلوا زتبتاتنا سدرابيتات تقرنيا بأحواتن دقون تخبيبو مامي غيز نبر نشتي حمم انتي لومون سعوديا وي دبي وي تشاينا ناخديوم زحكمو إساياس أحواتن دقون ناي أمريكا زيقنات اللوم إساياس جن حساون متاللن سلازخونا أبك ادمينا جلففف زبالك داونتن سندل جامان تخادينو بممزاء دخا مسيلو كرأة يفتن متقعتات جهاداو حتي كاب يمن وطاي ناب كالوت كبابيتات كسفح كم زخل منغست يمن أنقعو اتي اب لعل وتهدرون سيفيلاون تكالات الناقرده زخيد زلو متقعت جهاداو غجلو حوتي ابو دباتن مراخبن اعلام بمغبارنت غونصي زوباو قرص متحاز يسرح كم زلو منغست يمن كسيسوم متقعتي اسلاماو جهاداو حوتي كاب يمن اب سعوديا اب زقربا واندما نابتي اب تقامص ابو باب المن دب زركب ودب موكا كم تزفحفحت حبيرهم اتي جهاداو عطو قبل على سيفيلاو تحت قرصتات ودباتن زغبر زلو متقعتي اتخينات زوباو قلولاو كسعب كم زخل يقلص اللام أبل على تجهدا وجلة سقمت نقوسدن إيران نتوجلة تجبر زل حاجة تتوني خطبلن أهجرا أنت كلا تقط خجبرا ونصاوعي تقريب لهم حوتي أبل عليه مراخب كي يحب حرز حدر زلو سجات نتجداسنا يمن مريت تقيم كازبا وسجات نمحدار زجبر علامة نمعواتي تكمل لهم إيران أب ما خلاي مبراق صلوان محدار نحوتي حزب الله نحماس ملشاتات عراقا كم تتكم زفلت يوم قدم كبل ودب حبرات هجرات جهدا وحوتي أبل على السعوديان نينقدي مراخب نزوسلهم متقعتات كونينويم أبل علي مراخب بحرز جبر زي قارص متقعتي ناي إنشورانس مالتون مدحن مقعزيان واقاتات كوسخن نقدي كعنكفن يغاليوم سعوديا أب تقامص أب باد بإلمن دبن زجبر ناي بحر من قصاص المحلاو ناي مكلخال حيلا بمحيال تركب علام كنات حد يمن اسلام وجهادا وجل حوتن وانا ختما يمن زخنت سنه عام استقطاطره أب قدم 10 عامتات تجميرهم أبت وان نبر بريزيدنت يمن بنفرت سعوديا نا تحجزنا ناي مكلخال سقمت كواي وسد تنبره جهادا وحوتين وانا ختما سنعان سمينا وشنخن يمن تقطاطير لهم از بإيران زمول اسلام وجهادا وجل حوتي ابل على اسرائيل مراخب نقد قيح بحرن متقعتي كايد كم زنبر الذكريوم لوم دما ابل على منغست يمن سعوديان مسمرات نقد قيح بحرن متقعت جمير لهم متقعت حوتي ابتي اقداسنا نقد مسمر زخن باب إلمن دب مغبار تخينات زوباو قرص كيتحزو عبي سقات فطيرو يركب كولومبيا إسرائيل أب جولان زلوا واننت وقعوا أفلطو هيبا
ደቡብ አሜሪካዊት ሀገር ኮሎምቢያ እስራኤል ኣብ ኣኽራናት ጎላን ንዘለዋ ዋንነት ከም ተቐበለት ኣፍሊጣ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ምህላው ንላዕላውነትን ድሕነትን ዜጋታት ንምውሓስን ኣገዳሲ ምዃኑ ከም እትኣምን ወሲኻ ሓቢራ ኮሎምቢያ እስራኤል ኣብ ኣኽራን ጎላን ንዘለዋ ዋንነት ዝተቐበለት ካልአይቲ ሃገር ኮይና ኣላ እታ ቀዲማ ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ኣሜሪካ እያ ትራምፕ ፈለማ ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስ ተመርፀ ንእስራኤል ኣብ ኣኽራን ጎላን ንዘለዋ ዋንነት ኣፍልጦ ሂቡዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኮሎምቢያ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስጋና ኣቕሪቡ ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ኮሎምቢያ ኣሰር ንክኽተላ ተማሕፂኑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሶርያ ኣትዩ ዝነበረ ኣኽራናት ጎላን ንህልውና እስራኤል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ እስራኤላውያን ጥንታዊ ርስቲ እዩ እቲ ናይ ኮሎምቢያ ውሳነ ብዓይኒ ሞራል ብዲፕሎማስን ብስትራቴጅን ቅኑዕ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን እስራኤል ሓቢሮም እዚ ውሳነ እዚ ኮሎምቢያ ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክብ ንምሕያል ኣብ እትወስዶም ዘላ ሓደሽቲ ስጉምትታት ወሳኒ ምዕባለ እዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኮሎምቢያ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ንምግዓዝ ወሲና ነይራ እያ እቲ ናይ ኮሎምቢያ ታሪኻዊ ውሳነ እስራኤል ምስ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ከም ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢራ ከም ኣኽራን ጎላንን ደቡባዊ ሊባኖስን ዝበሉ ቦታታት ንፀጥታን ድሕንነትን እስራኤል ኣገደስቲ ናይ ምክልኻል ቦታታት እዮም እዞም ቦታታት እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ተእትወሉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉን ሃብታማት ከተማታት ካብ ሶርያን ህዝቦላህን ኣዝዮም ክርሕቁሞ ሶርያን ህዝቦላህን ዝኣመሰሉ ጅሃዳውያን ሓይልታት ሚሳኤል ደርቢዮም ከም ዘየርክብዎም ንምግባር እዩ እዚ ከዓ ኩለን ብህዝበን ዝግደሰ ሃገራት ካብ ወረርትን ሚሳኤላትን ንምክልኻል ዝገብርኦ ዝተለምደ ሜላ እዩ እስራኤላውያን ንሃገሮምን ንርስተ ቦታቶምን ኣቦሓጎታቶምን ካብ ምስፍሕፋሕ እስላም ንምውሓስ መስተንክራዊ ቃልሲ ከካይዱ ፀኒሖምን ኣለውን እስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣብ ዝረኸበትሉ ኣብ 1948 እውን ኩለን ናይ እስላም ሃገራት ኣንጻር እስራኤል ጅሃድ ኣዊጀን ነይረን ይኹን እምበር ብሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ኩለን ስዕረት ተጎልቢበን እየን እስራኤል ኣብቲ ዞባ ክትህሉ ዝኽኣለት ሓያል ኦሪታዊ መንነት ዝፈጠሮ ሃገራውነትን ሃፍትን ዝተራቐቑ ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሕታትን ዝዓጠቐ ሕቡን ህዝብን ሰራዊትን ስለ ዘለዋ እዩ ኣብ ዓለም ምስ እዚ ናይ እስራኤል ዝመሳሰል ኣሽሓት ዓመታት ዝፀንሐ ሓያልን ስጡምን ሃገራዊ መንነት ዘለወን ሃገራት ኢራንን ሃገርና ሃገር ሓማሴንን ጥራየን እንተኾነ ግና እዘን ሃገራት ሓያል ሃፍቲ ምዕባለ ክፈጥራ ኣይከኣላን ኢራን ዘይሃፍተመትን ዘይማዕበለትን ቀንዲ ምክንያት ብእስላማዊ ሰውራ ዝበሃል ውድብ ክትምራሕ ስለ ዝጀመረት እዩ እዚ ውድብ ዕላምኡ ከመይ ገይሩ ንኢራን የህብትማን የማዕብላን ዘይኮነስ ከመይ ገይረ ንፅዮናዊት እስራኤልን ክርስቲያናዊት ኣሜሪካ ነጥፊኤ ምስልምና የስፋሕፍሕ እዩ በዚ ድማ እዚ ኩሉ ናይ ኢራን ናይ ነዳድን ካልእ ሃፍትን ኣብ ምትፍናን ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ምዋልን ምዕጣቅን ከም ሓማስ ህዝቡላህን ሕትን ካልኦት ጅሃዳውያን ሓይልታትን የባኽን ኣሎ እታ ካልአይቲ ስጡም ሃገራውነትን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን እናሃለዋ ኣብ ሕሱም ድኽነትን ውርደትን ዝነብር ዘላ ሃገርና ሃገር ሓማሴን ድማ ብሰንኪ እንኮ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገርና ከምዚን ህዝቢ ሃገር ሓማሴን ትረአዮ ኣዝያ ምዕብልትን ብልጽግትን ክትከውን ትኽእል ሃገር ኮይና ኣይትረአዮን እያ ሃገርና ንኢሳያስ ትረአዮ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ብጎረባብታ ክትወሓጥ ትኽእል እቲ ነዊሕን ኣገዳስን ባሕራ እውን ንኢትዮጵያ ተዘይካርያ ኣብ ድኽነት ከም እትነብር ብሓፈሻ ሃገርና ብዘይ ዓባይ ኢትዮጵያ ትርጉም ዝበሃል ከም ዘይብላ እዩ ዝኣምንን ዝስምዖን ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ እንዳሜስን እንዳኣመንዝራን ዓባዩን ኣዲኡን ስለ ዝዓበየን ግብረ ሰደማዊ ስለ ዝኾነን ነዚ ከም ኣመንዝራነትን ግብረ ሰደማውነትን ዝኣመሰሉ ተግባራት ዝፅየፍ ህዝቢ ትግርኛ ብከቢድ እዩ ዝፀልኦ ስለዚ እዩ ድማ ኢሳያስ ሓደ ባህልና መንነትና ከጥፍእ ካልኣይ ድማ አንድነታዊ ሕልሙ ንምስማር ክብል ንሃገርና ከይትምዕብል ሓኒቑ ሒዙ ህዝብና ድማ ንኽፀንትን ክንብርከኽን ብዘይሕለፈና ስቃይን መከራን ዘየለ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ ትራምፕ ቅድም ክብል ንጉዳይ ቃዛ በሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ በዓል 15 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ድሕሪ ምቕራብ እውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ታሪኻዊ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ተሓቢሮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ከም ዝቕፅል ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣረጋጊጾም ነታንያሁ ነታ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ረቂቕ ኣመልኪቱ ነቶም ዘይቕበሎም ዝበሎም ነጥብታት ብምጥቃስ ዝመሓየሽሉ መንገዲ ንኣሜሪካ ፍሊጥዮም ጉዳይ ዕጥቂ ምፍታሕ እስላማዊ ጅሃዳዊ ጉጅለ ሓማስ እቲ ቀንዲ ቅድመ ኩነት ከም ዝኾነ እስራኤል
ኣረጋጊጻ እቲ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ክግበር እንተዘይክኢሉ ግና ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ድሕንነት ህዝቦም ንምሕላው ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝቕጽሉ ተፈሊጡ ዘሎ ትራምፕ ብወገኑ ኣሜሪካ ትመርሖ መስርሕ ምቁራጽ ተኹስ ቃዛ ከም ዝተጀመረ ሓቢሩ ነይሩ ብሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ከቢድ ስዕረት ዘጋጠሞም እስላማዊ ጅሃዳዊ ጉጅለ ሓማስ ሓዊሱ ኣብ ቃዛ ዘለው ዕጡቃት ዕጥቆም ክፈትሖም እስላማዊ ጅሃዳዊ ሓማስ ዕጥቁን ከይፈትሐ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ድማ ካብ ቃዛ ኣይወጹን ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ርክብ ቀጻለት ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣሜሪካን እስራኤልን በቐንዱ ኣብ ሱሳታት ዝተጀመረ እዩ ካብቲ ግዜቲ ጀሚረን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባውን ወተሃደራውን መድያት ርክብ ጀሚረን ኣሜሪካ ብ1985 ምስ እስራኤል ናይ ናጻ ዕዳጋ ስምምዕ ጌራ ነይራ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድማ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ከም ዝኾነት ኣፍልጦ ብምሃብ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ኢየሩሳሌም ኣዘዋዊርዎ ነይሮም ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ጎላን ኽራን ኣብ እስራኤል ርስት ከም ዝኾነ ፍልጦ ሂቡ በዚ መሰረት ድማ ኣሜሪካ ናይ ጎላን ኽራን ናይ እስራኤል ግዛት ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ዝሃበት ፈላመይቲ ሃገር እያ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ርክብ ኣሜሪካ ኣብ 1948 እስራኤል ናይ ኣይሁዳውያን ከም ዝኾነት ድጋፍ ካብ መሃባት ሒዙ ይጅመር እቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ዝተጠያሸ ናይ ሰላም ጉጅለ ድማ ምስ እስራኤልን ኣመራርሓ ሓማስን ተኻተልቲ ዘተታት ይካይዳሎም ኣብ መንጎ ሰላማዊ ዕጦ ጉጅለ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዛጊድ ዕልባት ዘይረኸበ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሎሚ ግን ጥንክር ዝበሉ ምንቅስቓሳት እናተኻየዱ እዮም ብሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዝተሓምሸሸ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሓማስ ዕጥቁ ካብ ምፍታሕ ወጻኢ ካሊእ መማረፂ የብሉን ሓማስ ኣብ 2023 ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት እስራኤል ወጻእተኛታትን ዘስካሕክሕ ጅሃዳዊ ገበን ፈጺሙ ነይሮም እታ ብእስላማዊ ሓለዋ ሰውራ እናተመርሐት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዘለው ጅሃዳውያን ክትምውል ዝጸንሐት ኢራን ንባዕላ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ንምድኻም ኣብ ልዕሊኣ ቁጠባዊ ጸቕጢ ናይ ምግባር ስትራቴጂ ጥቀም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንኢራን ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትይዋ ይርከብ በኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ዕንወት ዝወረዳ ኢራን ኣብ ልዕሊ ናይ ዋጋ ናህርን ናይ ገንዘብ ሕፅረትን ተሸሚማ ብምህላዋ ናብ ዝርርብ ክትመጽእ ከም እትኽእል ይሕበረሎ ኣብ ኢራን ዘሎ ቁጠባዊ ቀውሲ ኣብ መነባብሮ ኢራናውያን ከቢድ ጸገም ይፈጥረሎ ኣብታ ሃገር ሽቕለት ኣልቦነት ይውስኸሎ ኣብ ኢራን ዘለው ብዙሓት ሰራሕተኛታት ንዕለታዊ ወጻኢታቶም ንምሽፋን ናብ ዕዳ ከኣቱ ይገደዱለው ገለ ሰባት እውን መግብን መድሃኒትን ንምግዛእ ኣዝዮም ይሽገሩለው ዋጋ ምግቢ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብልዕሊ ዕፅፊ ብምውሳኹ ናይቶም ዝተሓተ ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት መነባብሮ ከቢደሎ ተወሳኺ መንግስቲ ኢራን ድጎማ ነዳዲ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እዩ ድጎማ ጠጠው እንተይሉ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ክብክብል እዩ ሽቕለት ኣልቦነቱ እውን ክውስኽ እዩ ኣብ ነዳዲ ዝግበሩ ወሳኽ ዋጋ ኣብ መነባብሮ ኢራናውያን ዓቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ትካል ኣህጉራዊ ትካል ማዕኸን ገንዘብ IMF ናይ ዝዓመት ቁጠባ ኢራን ብ600ዊት ክንክ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ቁጠባ ኢራን ክንቆልቆል ዝኽኣለ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ኩናትን ኣብ ትካላት ዝወረደ ዕንወትን ከም ዝኾነ እቲ ትካል ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቁጠባ ጸገም ናይ ኣባይቲ ትግራይ እውን ይወስኸሎ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ተወሳኺ ግዝያዊ ስራሕ ክደልዩ ገሊኦም ድማ ስራሖም ክቕይሩ ይግደድለው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ እገዳታት ቀጺላትሉላ ስለዚ ድማ ኣብ ኢራን ዘሎ ናይ ቁጠባ ጸቕጢ ክቕጽል እዩ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ቁጠባዊ ጸገም ኣዝዩ እናበርትዐ ይኸይድ ምህላው እቲ ሃገር ተገዲዳ ናብቲ ኣሜሪካ ትጠልቦ ዘላ ዘተ ክትኣቱ ትኽእል እያ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ብዝወሰዳላ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽታታን ጻዓታን ከቢድ ሃሰያ ወሪድዋ እዩ ተወሳኺ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ምቕንጻሎም ድማ ኣብ መሪሕነታ ሃጓፍ ተፈጢሩ እዩ ሶርያ ካብ ኒኩለር ምምዕባል ጠጠው ከም እተብል ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ሶርያን እስራኤልን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ንሶርያ ካብ ፍቓድ ዋንነት ኒኩለር ከውፅኣ ምዃኑ ተፈለይቶም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓትን ነቲ ተኣፋፊ ከባቢ ውሕስ ንምግባር ኣብ መንጎ እስራኤል ሶርያን ቱርክን ክለዓል ዝኽእል ጎንፂ ብገኑ ንምእላይ ብዝብል ዕላማ ስምምዕ ክግበር ጻዕርታት ክካየዱ ጸኒሖም እዮም ቅድሚ እዚ ስምምዕ ንኣዋርሕ ዝርርብ ክግበር ከም ዝጸንሐ ዝተሓበረ ኮይኑ ፕሬዚደንት ሶርያ ነበር በሽር አልዓሳድ ብሓገዝ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሰሜናዊ
ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ተሃገር ናይ ኒኩለር መደባ ማዕቢሉ ነይሮም እስራኤል ነቲ ናይ ኒኩለር ማእከል ብጥመተ ክትከታተሎ ከም ፀንሐት እውን ይፍለጥ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንልዕሊ 1 ዓመት ክመያየጣ ፀኒሐን እስራኤል ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ይኹን ኒኩለራዊ ፀዓት ክህሉ ፈፂማ ኣይትደልን እስራኤል ፈለማ ነቲ ማእከል ብደብዳብ ክትዕንዎ መደብ ነይርዋ ይኹን እምበር ሓዱሽ መንግስቲ ሶርያ ነቲ ፀዓት ንምእላይ ፈቃደኛ ስለዝኾነ እስራኤል መጥቃዕቲ ካብ ምግባር ተቆጢባ ኣብ ሶርያ ዘሎ ሓዱሽ መንግስቲ ምስ ኣሜሪካ ዝሕሸ ዝምድና ይካይድ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሶርያን ከቢድ ጨፍጫፍ ዝፈጸመን ዜጋታቱ ናብ መላእ ዓለም ንኽብተኑ ዝገበረን ብሩስያ ዝሕገዝ ዝነበረ በሽር አልዓሳድ ብዕጡቋት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ናብ ሩስያ ሃዲሞ እዮም ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን ነዚ ሰዓት ዝነበሩና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ምስ ዝተረፉ መደባት ንሓድገኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም